कहोटा की जासूसी करने वाला पत्थर एक चरवाहे की मदद से मंजर आम पर आया। इस पत्थर के अंदर से निकले हुए आलात किसी आम इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खां, आपने इस मुल्क को एटमी छतरी का तहफ़्फ़ुज़ दिया। आपने इस मायूस कौम को बल्कि पूरे आलम इस्लाम को नया हौसला और वलवला दिया। मगर हमारे लीडरों ने आपको कैदो-बंद से नवाजा और हम 22 करोड़ पाकिस्तानी आपके लिए कुछ न कर सके। क्योंकि हमें रोज़ नए-नए झमेलों और झगड़ों में उलझा दिया जाता है, रोज़ नए-नए मसाइल से दो चार कर दिया जाता है और हम खुद गर्ज़ी, बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा को पहुँच चुके हैं कि हमें मोहसिन अज़ीम पर किया गया ज़ुल्म भी याद नहीं। मेरी कौम के मोहसिन, हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम आपसे उसी तरह शर्मिंदा हैं जैसे इस कौम की होनहार बेटी डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी से शर्मिंदा हैं, जैसे कौम के गरीब मज़दूर और किसान से शर्मिंदा हैं, जैसे कौम के सफ़ेदपोश मतवसत तबके से शर्मिंदा हैं, जिसे बिजली मिलती है ना आटा और ना अमन-ओ-अमान। आप मोहसिन पाकिस्तान ही नहीं, मेरे जैसे कई गरीब और मतवसत तबके के सफ़ेदपोश पाकिस्तानियों के मोहसिन अज़ीम हैं। मुझे याद है 2000 में जब इस्लामाबाद नेशनल लाइब्रेरी से निकलते हुए इत्तफ़ाक़न आपसे आमना-सामना हुआ, तो आपने बड़ी शफ़क़त से मेरा हाल व अहवाल पूछा और फिर बच्चों का हाल अहवाल भी पूछा, क्योंकि बहुत पहले मेरे बच्चे जो आपके बड़े फ़ैन हैं, आपको मिलने गए, तो आपने कमाल मेहरबानी से उन्हें अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल कर मुलाकात करके हौसला अफ़ज़ाई की और बच्चों की ख़्वाहिश पर उनके साथ तस्वीरें भी बनवाईं। उस वक़्त इस बात पर कि मेरे बेटे साकिब हुसैन ने बहरिया कॉलेज से ओ लेवल में टॉप किया है, मगर ए लेवल में दाखिले पर बेकन हाउस स्कूल ने सिर्फ आधा वजीफ़ा दिया है, तो आपने फ़ौरन फरमाया कि कोई बात नहीं, बाकी आधा वजीफ़ा हम दे देंगे। मैं चूँकि पावर कॉरिडोर में बड़े लोगों की बातें कई सालों से सुनता हूँ और बड़े लोगों की याददाश्त से भी वाकिफ़ हूँ कि ऐसी बातें अक्सर बड़े लोग करते हैं और दूसरे लम्हे भूल जाते हैं। मगर चंद दिनों बाद मैंने जब आपकी तरफ से 98,000 रुपए का चेक आकिब की फ़ीसों के लिए उसके स्कूल के नाम वसूल किया, तो मैं हैरान व परेशान रह गया कि आपने एक सफ़ेदपोश मिडल लेवल के अफ़सर का चलते-चलते सुना हुआ जुमला ना सिर्फ़ याद रखा, बल्कि उसकी मजबूरी और तकलीफ़ का अंदाज़ा भी किया। खुदा जाने आपके स्टाफ़ ने कैसे स्कूल से साकिब की फ़ीसों की रकम का मालूम किया और किस तरह मुकम्मल हिसाब-व-किताब के बाद 2 साल की पूरी फ़ीसें अदा कर दीं। मुझे याद है कि उन दिनों सिर्फ़ आपकी फ़ीस अदा करने से मैं और मेरी बीवी कितने सुखी हो गए और हमारे किचन की हालत किस तरह बेहतर हो गई। ये कोई मिडल क्लास का इंसान ही समझ सकता है। आपने यही नहीं, बल्कि जब साकिब ने वेकन हाउस से ए लेवल में फिर पोजीशन लेकर 2000 में मुल्क के नामवर इदारे गुलाम इसाक़ खां इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, तो उसे सिर्फ 70,000 रुपये सालाना का स्कॉलरशिप जीआईके ने दिया और बाकी मानदा मुकम्मल सालों की फ़ीस आपने अदा कर दी। मुझे उस वक़्त अंदाज़ा हुआ कि बड़े और अज़ीम लोगों में अल्लाह ताला ने कोई ख़ास सलाहियत और ख़ूबी रखी होती है, जिनकी वजह से वो बड़े और अज़ीम बनते हैं। आज मेरा बेटा बहुत बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर फ़ाइज़ है और 24 साल की उम्र में इतने पैसे ले रहा है कि हमने कभी सोचा भी ना था कि नौकरियों में इतने पैसे भी मिलते हैं। जब आप यूँ खामोशी से एक होनहार बच्चे की फ़ीसें अदा की, तो मेरे इस बात के ज़िक्र पर बीसों दोस्तों ने बताया कि किस तरह आपकी मदद से मुल्क के दूर-दराज़ और पसमानदा इलाकों में अस्पताल, स्कूल और रिफ़ाही इदारे चल रहे हैं, जिनकी आपने कभी तशहीर नहीं की और ना ज़ाती नमूद और नुमाइश का हिस्सा बनाया। हमारे हुक्मरान तो रावलपिंडी में मरी रोड पर एक हसास इदारे के दफ्तर के मोड़ की तामीर पर भी 2 दफ़ा इफ्तिताह करते हैं, मगर आपने अपने कायम किए हुए इदारों का कभी इफ्तिताह ना किया और ना उन लोगों पर एहसान जताया। मुझे वो भी याद है कि जब मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जंग जैसे पसमानदा इलाके में एक ऐसा भी टाउन है, जहाँ से क्या मैं पाकिस्तान के वक़्त से वज़ीर और कौमी असम्बली के मेंबरान बनते हैं, मगर वहाँ कंप्यूटर की तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो आपने चंद दिन के अंदर 10 कंप्यूटर अपने स्टाफ अफ़सर के ज़रिए शाहजूना जंग रवाना किए। इन कंप्यूटर से कई नौजवान कंप्यूटर सीख कर रोज़गार कमा रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान, मुझे आपका कहोटा में दफ्तर उस वक़्त देखने का मौका मिला, जब एक बहुत अहम दोस्त, मुल्क की ख़ास शख्सियत वहाँ के दौरे पर गई और मैं सरकारी ड्यूटी पर था। तो आपके दफ्तर के इर्द-गिर्द चारों तरफ जर्नैलों के कमरे मैंने खुद देखे और सिक्योरिटी तो आला-मान। जब आप पर न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस बेचने का इल्ज़ाम लगा, तो मैं हैरान व परेशान था कि इस किस्म की सिक्योरिटी में आप किस तरह सेंट्रीफ्यूजेस ना सिर्फ वहाँ से बाहर, बल्कि मुल्क से बाहर भेज सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो इंसान अकेला जेब में डालकर बाहर ले जाए। मुझे आज तक आपके दफ्तर के सामने छोटे से म्यूजियम में रखा हुआ पत्थर याद है। जासूसी करने वाला पत्थर एक चरवाहे की मदद से मंजर आम पर आया।
اس پتھر کے اندر سے نکلے ہوئے آلات کسی عام انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھے، مگر آپ نہایت اطمینان اور حد درجہ طمانیت سے مہمانوں کو اس پتھر کی داستان سنا رہے تھے جو آپ کی جاسوسی پر مہربانوں نے تعینات کیا تھا، اور بالآخر وہ بھی مہربانوں کی طرح ناکام و نامراد ہوا۔ میرے محسن، اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت تو آپ کے ساتھ رہی ہے، عوام کی تائید و حمایت بھی آپ کے ساتھ ہے، مگر ہم کیا کریں؟ ہمارے دل امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، پرویز مشرف رخصت ہوئے اور وعدہ خلافیوں اور غلط بیانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شریف آدمی ہیں، مگر ان کی ٹیم لاجواب ہے۔ ایک دبنگ اور لائق افسر خالد سلطان تھے جو ناجائز کام نہ کرتے تھے، ان کو بھی جیالوں نے ترقی دلوا کر آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری لگا کر رخصت کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے 3 بہترین افسر OSD بنے بیٹھے ہیں کہ وزیر اطلاعات کے غلط احکامات ماننے سے انکاری ہیں۔ MD APP کو ایک جیالے کو لگانے کے لیے بنا دیا گیا، مگر پھر جیالوں کی لڑائی اس پوسٹ کے لیے 3 ماہ جاری رہی اور آخر مجبوراً ایک شریف اور شائستہ افسر کو MD APP لگانا پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا حوصلہ اور ظرف بہت بڑا ہے، آپ اپنے ساتھ کیے گئے مظالم سے پریشان نہ ہوں، آپ کا نام ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑنے والے اور آپ کو قید کرنے والے رخصت ہو رہے ہیں اور گمنامی کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایٹم بم بنایا، جناب نواز شریف نے بڑی جرت کر کے چلا دیا۔ نواز شریف کو بھی جہاز کے اندر ہتھکڑی لگا دی گئی۔ انہیں جب پرائم منسٹر ہاؤس سے حراست میں لے کر روانہ کیا گیا تو ان کے جانے کے بعد افسروں اور سٹاف کو 11 روز تک پرائم منسٹر ہاؤس میں محبوس رکھا گیا۔ ذلت آمیز اور تحقیر آمیز رویہ روا رکھا گیا۔ میں چونکہ پریس سیکرٹری تھا، مجھے بھی 11 روز تک وہ قید کاٹنی پڑی، مگر کہاں ہے وہ جرنیل جس نے اس وقت کے وزیر اعظم ہاؤس پر غیر آئینی اور غیر قانونی قبضہ کیا تھا؟ سنا ہے کہیں کھاد بیچ رہا ہے۔ وہ جرنیل فرماتے ہیں کہ ہم نے پرویز مشرف کی محبت میں یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ ہماری اپنی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ اب بھی کس کی گردن کہاں پھنسی ہے یہ خدا ہی جانے۔ عوام تو بیچارے حیران و پریشان ہیں۔ پرویز مشرف کو بچانے کے لیے وکیلوں نے سرکاری خزانے سے 2 ارب 20 کروڑ روپے لیے، مگر پھر بھی بچا نہ سکے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کے مصداق ایک تماشا برپا ہے۔ MQM پیپلز پارٹی کی تائید میں یوں چھلانگ لگا کر آئی ہے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی ہے۔ مجھے تو نئی دہلی کے تاج ہوٹل میں جناب الطاف حسین کے 2006 میں کہے ہوئے وہ الفاظ رہ رہ کر یاد آ رہے ہیں جو سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ الطاف حسین نے فرمایا کہ پاکستان کا قیام تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہماری MQM کی حالت تو قیام پاکستان کے بعد وہ ہے کہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دہلی والوں، ہمیں پاکستان میں مہاجر ہونے کا طعنہ دیا گیا تو ہم آپ سے پناہ مانگے گئے، بولو پناہ دو گے؟ جواب نہیں آیا۔ پھر پوچھا بولو دہلی والوں ہمیں پناہ دو گے؟ پھر بھی جواب نہیں آیا۔ تو تیسری دفعہ پوچھا بولو دہلی والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں واپس بھارت میں پناہ دو گے؟ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ تو الطاف حسین نے ماتھے سے پسینہ پوچھ کر فرمایا شاید میں نے کوئی غلط سوال کر دیا ہے۔ جانتے ہیں میرے محسن اس کے بعد کیا ہوا؟ بھارت میں اس وقت کے پاکستان کے سفیر جناب عزیز احمد خان کو صدر مشرف کا خصوصی پیغام موصول ہوا کہ MQM کے وفد کی خصوصی دیکھ بھال کی جائے۔ یوں فوراً سفیر صاحب نے وفد کے اعزاز میں رات کے کھانے کا انتظام کیا، جس میں الطاف حسین اور MQM کے قائدین 2 گھنٹے تاخیر سے تشریف لائے۔ میرے محسن، اس پاکستان میں ہم آپ سے کس کس بات پر شرمندہ ہوں؟ ہم شرمندہ ہیں۔